गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है भारत अपनी टीम ना भेजने का, ये कैसा फैसला है? क्योंकि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको खतरात हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा कैसा फैसला है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बड़ा खुशी का फैसला है। यानी ये तो अल्लाह ताला का, जिसे हम मकाफात अमल का नाम दें, ये तो वो फैसला है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब जब पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का मैच रहा है, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान जाकर हम नहीं खेलेंगे, वहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, और उसके बाद जो है वो किसी तीसरी जगह पर मैच रख लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी क्रिकेट जो है उसको भारत ने इंडियन क्रिकेट टीम बना दिया है, लीग बना दिया है। आइसोलेशन में चला गया है भारत। और आप ये देखें कि भारत खुद महफूज नहीं है। यानी आज भारत जो एक, अगर मैं टूरिस्ट के हवाले से बात करूं, तो वहाँ टूरिस्ट भी महफूज नहीं है, ना वहाँ औरतों की इज्जत महफूज है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि भारत ने सियासत को क्रिकेट में भी इन्वॉल्व किया, जो हालिया दिनों में नजर आया। तो ये कैसे हो सकता है कि आप जब दूसरों के लिए खराबी पैदा करेंगे, दूसरों के लिए माहौल खराब करेंगे, तो आप खुद कैसे उससे बच सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि आज बांग्लादेश ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। भारत नाकाम रहा है। आप अक़लियतों के हवाले से भारत के अंदर देख लें तो कोई महफूज नहीं है। सिख जो हैं वो बढ़ चढ़ कर दुनिया में बता रहे हैं कि भारतीय किस तरह से अपने लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। मुसलमान वहाँ पर खुश नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो टूरिस्ट वहाँ जाता है वो किन परेशानियों का शिकार है, आप उनको देखें कि किस तरह वो उनको ट्रीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज थी वो एक इंतहा पसंद पॉलिसीज की बुनियाद पे उन्होंने चलाया। और आज भारत जो है एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत बन चुका है। जी। और उनको इससे बाहर निकलना होगा। आज दुनिया उनको दिखा रही है। भारत को सबसे पहला चेहरा पाकिस्तान ने दिखाया, और जिस तरह पाकिस्तान ने 10 मई को उनको जवाब दिया है, तो आज मैं समझता हूँ ये जो बांग्लादेश ने भी इतनी हिम्मत की है, उस हिम्मत के पीछे भी पाकिस्तान ने जो उसको जंग हराई है, उसके ये सम्राट अब आना शुरू हुए हैं। अभी तो बांग्लादेश ने उनको कहा है, आगे आगे आप देखें और भी जो क्रिकेट टीम्स हैं या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लाएंगे। मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन फैसला है। उन्होंने बहुत सही फैसला किया है, और ये जवाब इनको जाना चाहिए था। देखें, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से इनके बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब दुनिया बात करना शुरू हो गई है। अब दुनिया दिखा रही है इनका वो मकरू चेहरा, जो इन्होंने खुद साख्ता दुनिया में अपनी लॉबिंग कर कर, दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ज़राए अबलाग में इंडियंस जो क्योंकि वहाँ अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए, तो एक नैरेटिव वो लेकर चल रहे थे। उस नैरेटिव का जो भांडा है वो पाकिस्तान ने 10 मई को तोड़ दिया है। ताकत का तवाजुन अब भारत के पास नहीं रहा। तो अब भारत को इसी तरह से ना ना और ना के जवाब मिलेंगे। कामरान साहब, दूसरे ममालिक की सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाला भारत अब उसकी अपनी सिक्योरिटी एक सवालिया निशान बन गई है। ममालिक वहां पर जाने से मना कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि भारत पहले जब आईसीसी हमारे यहाँ मैच रखती थी तो ये कहते थे कि तीसरी जगह पे खेलना है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आज वही चीज, वही जवाब भारत को मिला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब जो है वो एक मुतनाज़ा जगह बन चुका है, जहां जैसे मैंने कहा ना, जो अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ सिखों पर, मुसलमानों पर और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह उनके मजालिम हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो टेन्योर है मोदी साहब का, ये जबर और सितम का टेन्योर है। वो खुद अपनी साख भारत में खो चुके हैं। उनकी अपोजिशन जमातें उन पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि उनके पास अब वो कंट्रोल नहीं रहा। भारत के अपने अंदर जो है वो सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। हर जगहों पर जो है वो जलसे जुलूस लोग कर रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो बिल्कुल भी भारत एक ऐसी जगह नहीं रही जहां आदमी क्रिकेट खेलने जा सके या घूमने जा सके। भारत ने अपना वो मकाम खो दिया है, और आज वो एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह दुनिया में। और इस खित्ते के अंदर भी
آج وہ بھارت کی وہ بالادستی پاکستان نے ختم کر دی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جو جواب دیا 10 مئی کو، وہ بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے دنیا میں کافی ہے. اور اب جو سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار بنگلہ دیش نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی ٹیمیں بھی اب کریں گی. کامران صاحب، کھیلوں کو پولیٹیسائز کرنا، ہر کسی کو تعصب کی نظر سے دیکھنا، دھمکیاں اگر ان کے ملک میں کوئی پلیئرز آتے ہیں ان کو دینا، سیکیورٹی تھریٹس تو وہاں پر جانے والے ہر دوسرے شخص کو ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آئی سی سی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں جو ممالک وہاں پر جا رہے ہیں، جو پلیئرز وہاں پر جا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے؟ اور بھارت کے اندر اگر کسی ہوسٹ ملک کے اندر اس طرح کا کام ہو رہا ہے اور جہاں پر ایک ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے لیکن وہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وینیو بھی تبدیل ہونا چاہیے اسی طریقے سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے سیاست میں بھارت نے کرکٹ کو کھینچا جب پاکستان کے جو پی سی پی چیئرمین ہیں ہمارے، جب ان کے ہاتھ سے ٹرافی لینے سے نہ کیا گیا. اور اسی وقت آئی سی سی کو ایکشن لینا چاہیے تھا. جیسے میں نے کہا کہ آئی سی سی کو بھارت نے انڈین لیگ بنا لیا ہے. اب وہ انٹرنیشنل انڈیا جو ہے وہ بات نہیں کرتا، سیاست کو کھیل میں وہ لے کر آ چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی جو ینگ ٹیم تھی، ینگرز کی، انہوں نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو شکست دی. اسی طرح ہر محاذ پر، چاہے وہ کھیلوں کا محاذ ہو، سیاست کا محاذ ہو، سفارتی، آج پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پہ تنہا کر دیا ہے. آج جو بھارت اپنے امریکہ سے تعلقات کو بڑھ چڑھ کر بتاتا تھا، آج بھارت پر 50% ٹیرف لگا ہوا ہے. جی. آج بھارتی وزیر خارجہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یا امریکن جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرانے میں ناکام ہو گئے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کھیلوں کے میدان میں ہو، سفارتی میدان میں ہو یا عسکری میدان میں ہو، 2025 جس طرح پاکستان نے اس کو تمام محاذوں پہ شکست دی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے بڑے ذرائع ابلاغ، باہر کے میگزینز، ان کے جو نیوز پیپرز ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ آئسولیشن میں جا چکا ہے. بھارت کا کوئی دوست کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ تو سعودی عربیہ، ترکیہ، چائنا، امریکہ، آذربائیجان، یو اے ای، قطر، یہ سب کھڑے ہیں. لیکن بھارت کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں کھڑا. بھارت کھیل کے میدانوں میں بھی اکیلا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ہونے والا ہے کہ جب نریندر مودی کو خود کرکٹ کے میدان میں اترنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، پٹ چکی ہے. اور میں اس فیصلے کو بنگلہ دیش کے بہت مبارکباد دیتا ہوں، بنگلہ دیش کی حکومت کو اور ممالک کو ایسے ہی اپنے لیے اور اپنی تعظیم کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے.